नमस्कार जय जगन्नाथ आ गोटे फ्रेश ब्लॉग सांग मैंने ढेर सारा स्वागत जनावि केमी अच्छा आपण मैंने निश्चय भलर थे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ आपण मन समस्त भलर रखी था आपण मैंने एमती हसी हसी मो ब्लॉग को एंजॉय करूँ क्या हो भारी हस आज कौन मुंडे ठेका भिड़ी तो सांग मैंने ब्लॉग स्टार्ट हो टाइम आसिक बाजिला 2टा ना 2टा 1 आमर रोषेईबास मोर सब कम सरीगला आउ 4 मास पर सारा जी आसुँच मोर रोषे भी सरीगला ये मोर भात एटा आलू चक्टा एटा डाली आटा आमर कौन कहले शाग भजा आटा छतु चिली तो मोर खाइबा रेडी टाटा देखो खाली मूल्य मजदूरी करुच्ची मूल्य देखो से आम सजबाज हो बाहर किंतु आम रास्तार हालत देख कहीं सरीगला बाय बाय मु एकात्र मोड़ा है पकईदेली हेडलाइन पूरा काट ये गाड़ी को मैं मुझे बाय बाय दौड़ धरी पड़े जाऊँ कि खुशी आज सका दे मेल्ट मेल्ट से मत बड़ बाबा यहीटा किए गोटे करता मोर सांग मैंने मुझे बस पड़ी भात बाड़िया रिचुर ट्यूशन टाइम है खाली तरबर हो छाड़े छाड़े मुझे चिल्ली मशरूम हो बिना कैप्सिकम रे किसी भी पड़नी से ना केमी लगुच टेस्ट को केमती लगुच सांगर तो ये ना हेबनी सागटा पत्र शाग खरा दिन ये शाग बहुत बढ़िया लगे चलो आम भी खाई नौ कहला सांग ही खाई बोली सका कि खाइनु जानच ना पकड़ी चढ़ी खाई दे ना कथा लाइन 2 दिन जाके मो माने आत्मा शांति हेनी खाइबा कहीं सब स्वादकर खाया मिलेनि एठी आसला पर एटा खाइबे एटा खाइबे एटा खाइबे एटा खाइबे एकर केवल मन शांति हुए सांग माने आमे बाहरी पड़लु दीपरे खाइलु खाइला पर पपुलर के ट्यूशन पळेले आउ बाहर पड़लु बाजार कोड जाउ छ कि रे घूमी 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 बाबा आसले सेथि घूमी घूमी मु तो ट्यूशन छी सर कोन कहउछंदी गाड़ी चलेला बेले नो कमेंट्स अच्छा ठीक अछि हमें तो मु तो ट्यूशन छी के माने बोलिबे एठो येटा कोन आला मु जाउ छी टिके काली बापांगर श्राद्ध अछि आनिया पाइका टिके जिंस बाकी रहि जाई छी तो चलंतु आपण माने भी हम सहित लाइट उड़ा के तळु करना कला गुरा सो सुतला बाटा के देखा जान तो मते रेडी हो ना अपलो बाय बाय
ବାବୁଲୁ ଉନଉନି ବିଞ୍ଚଣା ଆଣେ ଏଠି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ କ'ଣଟା ପନିର ମସରୁମ ଟିକ୍କା ହଁ ନା ବାବୁଲୁ ବାର୍ବିକ୍ୟୁର ଓଡ଼ିଆ କହିଲୁ ଜଳା ଯାଉଥିବା ପରିବା ଶୁଣିଲ ବାର୍ବିକ୍ୟୁର ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଧୂଆଁ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ଏଠୁ ମଶା ବି ପଳେଇବେ ଭାଗିକି ଏ ଆମରି ଘର ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଆଇଲାଣି ଆମର ଏଠି ନିଆଁ ଜଳା ହେଉଛି ତାପରେ ଆକୁ ସେକାଯିବ ତାପରେ ପାପୁଲୁ ପାଟିକୁ ଯିବ ନିଆଁଟା ଆମର ଧରୁନି ବେଗ ବେଗ ବାବୁଲୁକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ନା ବାବୁଲୁ ତୁ ଭୋକ ହେଲାଣି କାହାକୁ ଥୋଇବୁ ଜାଲି ଦିଅ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ପଡ଼ିଗଲା ଦୀର୍ଘ ସମୟର ନିଆଁ ଜାଳିବା ପରେ ଧୂଆଁ ପସରା ଖାଇ ଆମର ନିଆଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ପାପୁଲୁ ପୁରା ଧରିକି ବସିଲାଣି ସେ କଞ୍ଚା ବି ଖାଇଯିବ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଳଉଥିଲୁ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇକି ହାତ ଚାଟୁଥିଲୁ ନଣ୍ଡୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଳଉଥିଲେ ସେ ହାତ ଚାଟିଲା କି ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିହୁ ପିହୁର ଥାଳି ଅଛି ୟାକୁ ଭଲ ୟାକୁ ତ ଯାହା ଦେଲେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖିଆ ହେଲା ଇଏ ଆମର ତମର କ'ଣ ଭଲ ଇଏ ବାବାମଣି ଆମର ଶୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ସରିଗଲା ଜଲ୍ଦି ଉଠ ବୋଲି ମାନେ ହାଡ଼ୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇକି ଉଠିକି ଆସିକି ଆଗେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଗର 5-10 ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ରୁଟିନ୍ ସଦାଟା ସକାଳ ପାଇଲେ ସ୍କୁଲ ଏଟା କିଏ ଖସେଇଛି ଏଠୁ ଏଟା ବହି ନୁହଁ ଏଟା ଦେମ हमें नहीं पता है हमें मत पूछो ना ବହୁତ ହସୁଛୁ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାହେବ ରହୁଛି ଟାଟା।